सफरनामा सवालों का सफरनामा। नमस्कार बंधुरा, আমরা যে কিসেতে যাচ্ছি ফারাক্কা ব্রিজে। তো ফারাক্কা ব্রিজে যাইতে আমাদের দেখেন আমাদের বাসের আগে সাইকেল চলে যাচ্ছে। এই হলো আমাদের ফারাক্কা ব্রিজ। मुझको पता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें